Assalamualaikum, apa khabar semua? Welcome back to my channel Mr. S Figurines, and this is Berbaloi ke Tidak, What Say You. Di mana channel ni kita akan discuss about the best money can buy figurines untuk letak dekat display kita. So today I am doing another action figure review from Hasbro, which is the Marvel Legends Marvel Super Villain Zenmu Wave. Okay, so dia punya buff is this big guy at the back, and dia punya orang jahat semua yang kat depan. Dalam wave ni semua orang jahat dekat dalam Marvel. Okay, ada Dormammu, Lady Deathstrike, Doctor Doom, Red Hood, Red Skull, AIM Scientist and Arcade. Okay, and macam saya cakap tadi, this is Zenmu. And all of these are the comic look punya villains lah, bukannya macam movie ke apa. Okay, so siapa into comic look, oh lama akan suka macam saya. Tapi macam biasalah, dia akan ada a bit of kelemahan dia, kebaikan dia apa semua. And ada yang saya dah mod dah sebelum saya buat video ni, and saya terlupa nak tunjuk you all video-video dia macam ni yang sebelum. So minta maaf lah ya. Okay, macam biasa minta tolong subscribe to my channel kawan-kawan. Okay, so that I can grow this channel for you guys and for the whole community. And tekan loceng tu so that korang tahu video-video yang future yang saya akan letak. Okay, so now let's look into the four aspect, which is the aesthetic. Rupa diorang semua, kacak diorang macam mana, dia punya articulation, pergerakan dia, joint-joints, accessories apa yang you all dapat dengan figure ni, and dia punya price point. And before all that, let's look a bit of the history of siapa dia Marvel Super Villain ni. Okay, for background of each Marvel villain ni, they are all in a different universe, and some of them are god and some of them are just common punya human but with great intellectual. So let's start with Red Skull. Okay, Red Skull ni dia punya main rival ataupun main orang yang selalu lawanan dia is basically Captain America. Okay, macam mana dia boleh dapat dia macam ni dia boleh lawan Captain America? Basically sebab dia ada the same DNA ataupun he's a clone of Captain America lah. Okay, kenapa muka dia boleh jadi tengkorak merah macam tu is because one of those days dia pernah terhidu deadly gas sampai kulit dia terbakar ataupun tercair ni, rambut dia semua hilang, tinggallah tengkorak macam tu. Dia hidup pun sebab dia ada power Captain America. Okay, and then we have the AIM Soldier. Okay, AIM Soldier ni is basically they are a part of Hydra juga. Initially masa awal-awal dulu dia under the commander of Baron Strucker, but later on in the comic dia move to MODOK lah. MODOK yang banyak control di AIM Soldier ni semua ataupun the AIM organisation ni. And dia punya mainly dia lawan dengan SHIELD dengan Avengers lah. Okay, untuk Arcade is one of those bad guys yang macam The Riddler dekat dalam DC. He is smart, very rich, and dia enjoy killing people and jadi assassin, and dia suka guna all this puzzle to kill people, and he's very insane lah senang cerita. And then we have Lady Deathstrike. Lady Deathstrike, one of those yang agak famous kalau kat dalam X-Men sebab dia punya battle dengan Wolverine tu memang melampau-lampau. Dia suka sangat nak lawan Wolverine sebab dia pernah kalah dengan Wolverine. Bila dia kalah dengan Wolverine, lawan tu yang dia minta si Spiral ataupun Mojo punya anak buah ni modify dia untuk a cyborg, a living cyborg yang ada all this adamantium dekat kat badan dia. Okay, and then we have Dormammu. Dormammu is a different dimension punya apa ni orang panggil living being lah, tapi dia lebih kurang macam cosmic juga, and dia ada kuasa-kuasa yang boleh control dark matter apa semualah. And later on dia jumpa dengan Doctor Strange dan dia lawan dengan Doctor Strange. Okay, yang Doctor Doom warna silver ni ataupun God Doom ni lebih kepada Doctor Doom dalam Secret War. Dia manipulated time and all the multiverse sampai dia jadi God with the power of the Beyonder. Dia curi power Beyonder and Molecule Man sampai dia jadi super kuat. And nanti kita tengok nanti ada tengkorak tu, that is actually Thanos punya tengkorak yang dia dah bunuh. Okay, and then later we have Red Hood. Red Hood ni siapa? Red Hood ni is actually a common thief, but dia ada satu hari ni dia pergi curi barang dekat this warehouse. Dia terjumpa satu makhluk ni yang pakai cloak warna merah. Dia pergi bunuh. Dia bunuh makhluk ni and dia pakai cloak tu. And cloak tu actually belongs to Dormammu punya. So cloak tu bagi dia powers lah. Dia boleh teleport, macam boleh hilang-hilang, tembak power semua. And dia pakai kasut. Dia ada kasut tu yang boleh bagi dia levitate ataupun terbang. And last but not least, the buff is actually Zenmu. Okay, siapa Zenmu ni? Zenmu ni is an alien, orang jahat lah. Zenmu ni ketua alien yang terkandas ataupun terhempas dekat Earth. And later on dia lawan dengan Hulk, dengan She-Hulk. Dia punya powers, dia boleh control mind people
And kalau dia control orang, dia akan buat nampak macam dia tu hero ataupun dia tu baik. Okay, so that's all for the Marvel super villains. For accessories, Aim Soldier dapat one tablet, Lady Deathstrike tak dapat accessory langsung. For arcade, kita dapat 2 interchangeable head and 1 tongkat. And this is how it looks like for the alternate head. Okay, rambut panjang, smart. And we get 6 interchangeable hands and 1 machine gun, 2 alternate head and 1 tesseract for Red Skull, which either or head tu kita boleh try untuk jadikan dia the MCU version. Saya ada belajar dengan member KFB, kita pakai body cloak and just cucuk macam tu and dapatlah satu karakter baru. And for Red Hood, kita ada 2 pistol and 2 blast effect. And kalau korang nak pakai blast effect tu, rupa dia macam ni. Okay, style juga, cantik. And we have Dormammu, which Dormammu dapat 6 interchangeable hands and a pair of it is trigger finger, which is tak masuk akal sebab dia tak ada pistol pun. Tapi we also get a fury effect. And last but not least is Dr. Doom. We get the skull effect for Thanos, 5 interchangeable hand and the pistol. And this is how it looks like kalau dia pegang. So now, let's look into the aesthetic. For aesthetic, okay, saya suka rupa Dormammu ni. Okay, saya tak tahu sangat pasal dia punya classic look untuk komik ni, but I like the contrast in colour. Dia ada purple, dia ada merah, and then dia ada yellow ni kan. And I think dia pakai body yang sama macam Red Skull juga. Okay, this is actually a piece yang dia cantumkan je. Betul, body ni sama macam Red Skull, cuma yang ni beza dia belt dia lain. Dia letak belt ni, sini dia boleh tanggal belt ni. And then boots ni pun lain. A pair of boots ni dia ada macam spiky and also the glove punya area. The head is nice. Cuma saya tak suka floating piece ni. Saya gam dekat bawah ni dan atas ni, tapi yang atas ni lama kelamaan dia cabut juga. Okay, Red Skull ni macam Dormammu tadi, the body is very much the same. Kalau korang tengok ni, wrinkle dia, portion dia semua sama, kecuali boots and yang ada pieces-pieces macam ni lah, armor ni and dia punya hands ni lain lah kan. And this one colour hijau, merah and black, so technically the same body. This is very much like the classic Red Skull, which actually saya pun tak pandai sangat pasal Red Skull komik ni kan, sebab it's the long yang ataupun it's the old version of Red Skull. But I like the head sculpt. It's so comic-ish, memang nampak macam komik, smart, simple but yet effective. Less is more. Muka dia semua smart. Dr. Doom ni, I must say, he's a bit simple tau, compared dengan the previous version. Dia punya silver ni agak nampak betul-betul silver lah, tapi very light colour. And kalau masih all beli, kalau macam dekat saya punya ni, dia ada macam apa tu orang panggil, plastik punya macam melekit tau, kalau you all baru beli daripada ni. So saya pula terlupa nak rendam dulu kan, air panas ke apa. Sepatutnya saya rendam dulu nak cabut benda tu. So it's a bit sticky now. It's very simple compared to the old one. I think the old one still by far the best Dr. Doom for the aesthetic. Out of everyone, I think yang ni paling orang semua cari, which is Lady Deathstrike. Kita dah lama dah tak ada Lady Deathstrike. The old one yang kita ada was the Toy Biz punya, and I believe this is like 100 times better lah. Memang kena dengan kita punya Jim Lee punya cita rasa lah.
boleh masuk dengan kita punya collection X-Men semua kan. Ini pun yang saya tunjuk tadi tu pun sebab ini actually saya punya custom saya nak buat untuk ni lah. Saya pakai some of the old parts. Macam baju dia ni saya cabut. Tapi now dah hadiah ni mungkin tak perlu dah lah. Ini boleh guna balik untuk screen lah. Tapi saya suka overall estetik dia memang smart. Cantik kan? Alamak. Okay, untuk arcade ni pula actually saya dah mod dia punya tengah ni. Kalau tidak dia one whole suit keras. So dia punya articulation yang kat tengah ni actually body dia lebih kurang macam body Red Hood. The Hood, Red Hood tak habis Red Hood. The Hood juga dia ada tengah ni ada articulation untuk joints ke depan, untuk bend back and forth kan. So saya buat macam ibarat macam dia ni Mayfax lah. Jadi you akan nampak macam ada cutting sikit. Okay lah, not bad. Simple. Color pun putih, nothing. Kasut dia okay lah. Kasut dia cantik sikit. Ini pun saya tak berapa kenal. But saya just tahu gitu-gitu je lah. Not much I know about this guy. Okay. Untuk Red Hood, saya rasa ni antara karakter yang paling simple from the wave. Sebab dia pakai body pun yang body sama, civilian body daripada Stan Lee. Memang serupa lah. Actually dalam dia ni is the same body part as arcade tadi kan, macam saya tunjuk tadi. So just colour and then dia punya badan pun lebih kurang, cuma dia tambah jaket ni lah. Okay. Aesthetic wise okay lah. Dia memang nampak macam The Hood, right? Dia punya hood ni pun actually saya dah alter, saya potong supaya dia pendek. Initially kalau kita dirikan dia, hood ni akan kena kat lantai, kat bawah lantai ni. So tak boleh nak berdiri. So apa you all boleh buat nanti, you all boleh potong lah bawah ni Okay, nothing much to say about this guy. Just a guy with a hood. Untuk AIM Scientist ni, saya rasa dia kacak. Sebab saya suka how they I think I like the colour. Dia kena dengan dia punya yang sebelum ni punya AIM Scientist macam very plain kan. Ini siap dia ada macam shoulder pad, macam shoulder armor, and then some extra details kat sini. Molded pula tu. Bukan just paint je, it's a molded area. And I think these boots are new part. Some of it saya rasa, I think belt ni pun baru. Correct me if I'm wrong. Helmet baru, obviously dia punya hat baru. So it's a good addition to our AIM army lah. Sebab kita selama ni ada the AIM soldier biasa kan. So now we get the supervisor, the AIM scientist. Normally they can control the robot semua kalau dalam game ke apa. Okay. Now for the buff, which is Zenmu. It's actually the same as siapa tu, Wendigo. Beza dia punya fist hand ni, dia punya hands, and they added some like some armor or some plate dekat dia punya ni, and the head sculpt, and also the feet. The rest is practically Wendigo. Kalau tapi berat lah, memang sangat-sangat berat. Saya suka and tegap. You all nak dirikan dia apa semua tu memang best lah. Okay. Smart. Even though it's simple, macam saya cakap tadi lah, even kalau less is more. This one is good. Tak payah nak complicated sangat. So it's an addition to our monster or buff kita yang besar. For articulation, dia boleh tunduk bawah. Untuk Dormammu dia boleh tunduk bawah, ni atas. Banyak ni je. Kiri kanan, yang benda ni floating ni agak mengganggu. Tangan dia can go 360 macam ni. Dia boleh naik atas tepi macam ni je. Okay. Dia ada bicep swivel. Dia ada double jointed elbow yang can go more than 90 degrees.
Okay, but ugly. Dia ada hinge and dia ada rocker. Diaphragm joint dia macam ni je. Okay, dia can go up and back and forth je. Dia tak ada swivel kat sini, tapi dia ada swivel kat waist. Dia boleh kangkang split like this. Dia ada thigh swivel kat atas ni, double jointed which is nice, tapi buruk dekat tepi ni. Dia ada swivel dekat dia punya boot. Dia ada ankle rocker and hinge. Okay. Same body, same application, Red Skull, just minus the accessories yang melekat dekat badan Dormammu. Ke depan, kiri kanan, wiggle-wiggle. 360, can go up, tangan macam ni. Double jointed, hinge and swivel. Diaphragm, ab crunch lah orang panggil ni sorry, bukan diaphragm, ab crunch. Swivel dekat waist, split macam ni. Thigh swivel, double jointed knees macam tadi. Swivel dekat upper boot, rocker and dia punya hinge. Okay. For Dr. Doom, can look down, can look up, can go left and right. Okay. Tangan can go up like this, not bad. Can go up like this. Swivel dekat bicep, double jointed elbow which is nice also. Ada swivel and hinge. Diaphragm joint tak ada, dia ada waist articulation dekat sini, so dia boleh buat macam ni. Tunduk ke depan macam ni je, tak banyak. Ke belakang macam tu. Okay, alright. Kaki can move to the front. Kalau korang gerakkan sikit dia punya, orang panggil kilt kilt dia ni, macam skirt dia ni. Okay, ke belakang macam ni. Okay, split macam ni. Dia ada swivel, double jointed knees, tak ada swivel dekat dia punya boot, ada hinge and rocker. Okay. Red Hood, saya cabut dia punya hood sebab hood dia keras, akan limit korang punya movement. So dia punya body macam saya cakap tadi, Stanley boleh gerak simple macam ni, kiri kanan, pusing, right. Dia boleh naik tangan dia straight macam ni. Ada swivel dekat bicep, double jointed elbows, ada hinge and swivel. Dia punya this is the actual ab crunch yang nanti orang nampak dekat arcade. Okay, the same body yang dia pakai untuk belah dalam. Dia ada swivel dekat waist dia, and kaki dia boleh tenang ke depan macam ni, dia boleh ke tepi banyak macam ni. Dia ada swivel dekat thigh dia, double jointed knees dia not bad. Dia tak ada swivel dekat dia punya upper boot. Dia ada rocker and dia ada swivel dekat sini, right. Ni arcade yang saya dah mod. So bayangkan kalau initially ini semua one piece, so it was hard, so dia tak boleh bungkuk ataupun bend back and forth. Okay, so saya potong, so now dia boleh ke depan. Okay, tapi akan nampak macam ni, nampak dia bend ke depan, bend ke belakang. Okay, dia boleh swivel dekat sini and dia boleh swivel kat waist dia lah. Okay, so kepala dia can go up and right. Okay, tangan can go, ni sama macam Red Hood tadi, dia tak ada beza, sama je yang ni, dia punya pergerakan dia. Kalau you all tengok sama je. Okay, beza dia saya dah mod yang tengah ni. Kaki dia gerak macam ni, ke belakang, ke tepi, swivel, double jointed knees, ada hinge and rocker. Okay, this one very nice articulation dia. Kepala dia can go, dia ada macam ball pack kat dalam tu, tapi can look down, this look up, left and right. Can go 360, ada boleh naik tangan dia macam ni. Okay, straight macam ni je. Swivel, double jointed, hinge and swivel. Diaphragm joint dia nice, dia boleh gerak macam ni, ke depan ni, ke belakang semua. Okay, kaki straight macam ni, ke belakang macam ni, ke tepi macam ni. Ada swivel dekat thigh, double jointed knees, ada hinge and rocker. Last but not least, the buff. Okay, buff dia, kalau siapa ada body Wendigo akan tahulah, dia ke depan tak boleh sebab hindered by this extra fur. Dia boleh left and right macam ni je. Okay, left and right. Tangan dia can go up like this. Ada bicep swivel, ada double, ada single jointed elbows, ada hinge and swivel. Okay, dia punya ni boleh turun bawah
Sepatutnya boleh turun bawah banyak, tapi kat sini tak boleh sebab dia hindered by this plating ni. Okay, dia boleh swivel at the waist. Kaki dia, Allah, ini sebab saya kuat sangat. Okay, kaki dia boleh ke depan banyak ni, okay, ke belakang banyak ni. Dia boleh kangkang macam ni. Dia ada swivel, double jointed knees, hinge and rocker. Okay, so now, okay, for price point, basically you guys can get this whole wave for 700 to 780 lah, assuming that satu box is 110 to 130 ringgit kalau kita beli satu kotak each lah. Tapi kalau you all beli wave, slightly cheaper, betul tak? Okay, macam saya PO pun 700. So murah sikit lah kan. Okay, I think personally, I think this wave is not for everyone. Kalau siapa yang lebih kepada Marvel, MCU ke Marvel Cinematic and not into the comic universe, you guys boleh skip lah. And some of the parts from the action figure is actually reused and retooled from other Marvel Legends yang pernah dikeluarkan lah kan. So overall rating for the whole wave, saya akan bagi 7.5 for the whole rating. Okay. Why? Sebab saya rasa it's a good figure to have, it's a good wave to have, tapi not for everyone, macam saya cakap tadi lah. And kalau kata siapa-siapa yang tak suka the classic look of the characters ataupun tak kenal, macam saya pun tak pandai sangat yang the classic look ni. Sikit saya lebih tahu kepada Marvel Now ataupun yang recent punya komik. So kita akan a bit lost lah kenapa karakter tu colour dia so vibrant, so macam ni kan. Okay, for each rating saya akan start daripada Red Skull. Red Skull saya akan bagi dia N8. AIM Soldier saya akan bagi dia N8. Arcade saya akan bagi dia a 7. Lady Deathstrike saya akan bagi dia N8. Red Hood, sorry, The Hood Red Hood lagi, The Hood saya akan bagi dia 7. Dr. Doom saya akan bagi dia 7.5. Dormammu saya akan bagi dia 7.5. And Zenmu, I will give him a 7.5. Overall, kalau nak cakapkan Dormammu, Dr. Doom, saya lagi prefer the previous version compared to yang classic look yang they are giving now, ataupun yang the God Doom yang diorang bagi sekarang ni in this way. But for Red Skull saya betul-betul suka sebab I really like the comic-ish look. And I think that's my view lah for this one. Okay, so macam biasalah, if you guys are new to the channel, please subscribe to my channel so that I can grow this channel for you guys and the community. Please hit the notification, jangan lupa tekan loceng tu guys, so that korang tahu video-video yang akan datang. Macam biasalah, this channel will look into the best money can buy figurines, berbalik ke tidak, what say you. And saya rasa wave ni boleh lah, tak adalah super berbaloi sangat. Okay, so we meet again next time. Terima kasih banyak-banyak sebab tengok video saya. Take care. Assalamualaikum.